हज़रत मौलाना कारी नज़ीर साहब को कि वो यहाँ माइक पर तशरीफ़ लाए। उनके बयान के बाद इंशाअल्लाह फिर अज़ान होगा और नमाज भी होगी इंशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह हम्दन कसीरन कमा अमर व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु फिल खल्क़ि वल अम्र इरज़ामन लिमन जहद बिही व कफर ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله المبعوث إلى الأسود والأحمر لتتميم مكارم الأخلاق لا يخلق نبي ولا رسول بعده ولا أمة بعد أمته ولا شريعة بعد شريعته ولا شريعة بعد شريعته ولا كتاب بعد كتابه وعلى آله وأصحابه الذين هم خلاصة العرب العرباء وخير الخلائق بعد الأنبياء وهم كالنجوم في السماء للاهتداء والاقتداء وهم مفاتيح الرحمة ومصابيح الغرر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. وقال تعالى في مقام آخر يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. صدق الله مولانا العظيم. وعن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال قائدنا الأعظم رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. أو
كما قال عليه الصلاة والسلام. یہی آرزو یہی تمنا ہے کہ تعلیم قرآن عام ہو جائے. یہی آرزو یہی تمنا ہے کہ تعلیم قرآن عام ہو جائے. ہر پرچم سے اونچا پرچم اسلام ہو جائے. وہ پیغمبر معظم جس کو فخر الرسل کہتے ہیں، ان کی امت کو تابعی قرآن بنائے. صدر مجلس، معزز علماء کرام، عزیز طلباء اعزام، ہمارے سماجی رہنما مشفق لالا شیر محمد خان، نونہال طلباء، محترم سامعین، قرآن مجید دنیا اور آخرت کا سرمایہ ہے. یہ بات مسلم ہے. اسی پر دو چار باتیں عرض کروں گا کہ دنیا اور آخرت دونوں کا سرمایہ قرآن مجید ہے. قرآن کا معنی کیا ہے؟ قرآن کا نام قرآن کس نے رکھا ہے؟ قرآن کا نام رکھنے والا بھی اللہ کریم ہے. قرآن کا معنی یہ ہے کہ بار بار پڑھی جانے والی کتاب. پوری دنیا کے اندر اس وقت مسلمانوں کی تعداد اور اس کے علاوہ دیگر مذاہب والے کثیر تعداد میں ایسے لوگ موجود ہیں جو قرآن مجید کو تبرک حاصل کرنے کے لیے، دینی اسلام کی مطالعے کی غرض سے قرآن مجید کا مطالعہ کرتے ہیں. ہاں، ہمارے مسلمانوں کے اندر یہ کمی ضرور ہے کہ ہم نے قرآن مجید کو محض ناظرے پر پڑھنا، حفظ کرنا، اس کو کار کامل سمجھ لیا. لیکن دیگر مذاہب والے جب اس مرد مجاہد جو اس کے مقابلے میں آتا ہے بے سر سامانی کے عالم میں، اپنی قیمتی متاع جان کا پرواہ بھی نہیں کرتا ہے، اسلام کے لیے، ختم نبوت کے لیے، دفاع صحابہ کے لیے، دفاع اہل عظمت اہل بیت کے لیے اپنے تن من دھن کو پیش کرتے ہیں، تو دیگر مذاہب محو حیرت میں پڑ جاتے ہیں. وہ سوچ رہے ہیں کہ کون سے سبق ہیں جو اس شخص کو مل گیا جس کی بنیاد پر آج اسے اپنی زندگی، اپنی جان کی بھی پرواہ نہیں ہے. تو وہ قرآن مجید کا اول سے آخر تک پوری طرح مطالعہ کرتا ہے اور اس نتیجے پر پہنچ جاتا ہے کہ قرآن مجید دنیا اور آخرت کا سرمایہ ہے. ہاں، اللہ پاک قرآن میں فرماتے ہیں وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ. قرآن مجید ہم نے اتارا ہے تو قرآن مجید میں شفا بھی ہے، ہر مرض کا شفا قرآن میں موجود ہے. وَرَحْمَةٌ، قرآن مجید کے اندر مہربانی سے بھرا ہوا ہے، رحمت سے بھرا ہوا کتاب ہے. لیکن فرمایا للمؤمنین، اس قرآن کے ماننے والوں کے لیے شفا بھی ہے، یہ رحمت بھی ہے.
ولا یزید الظالمین سمجھنے کی بات ہے مسلمانوں کے لیے، ولا یزید الظالمین الا خسارا، قرآن پڑھنے والا ظالم ہوگا، قرآن مجید کے پڑھنے کا اسے کوئی فائدہ نہیں ہے، وہ نقصان میں ہے۔ قرآن مجید پڑھنے والا فاسق ہوگا، اسے کوئی فائدہ نہیں۔ فرمایا ولا یزید الظالمین الا خسارا، قرآن سے بغاوت کرنے والا، قرآن کو نہیں ماننے والا، قرآن کی نہیں ماننے والا، اسے قرآن سے کوئی فائدہ نہیں پہنچ سکتا۔ یہ سمجھنے والی بات ہے۔ تو قرآن مجید دنیا اور آخرت کا سرمایہ ہے۔ بہترین محافلوں میں سب سے بہتر محفل وہ ہے جس میں قرآن مجید کا تذکرہ ہو، جس میں قرآن مجید کی فضیلت برباد ہو، جس میں قرآن مجید اللہ کی اس کلام کے اندر اللہ رب العالمین کی طرف سے اس مکتوب کے اندر جو جو تقاضے کیے گئے ہیں اسی پہ بات ہو، اور پھر اس بات پر آمنا و صدقنا ہو کہ اللہ ہم نے مان لیا، اللہ ہم نے تصدیق کر لیا۔ یہ قرآن مجید اتنی بڑی کتاب ہے اللہ رب العالمین کی۔ جناب پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد پوری حالات آپ حضرات کے سامنے ہیں۔ تبلیغی جماعت والے اللہ رب العالمین کی رحمت ہے۔ ہمارے استاد محترم فرمایا کرتے تھے تبلیغی جماعت کے اندر ترتیب سے 3 دن لگانے والا بغیر ترتیب کے 40 دن لگانے والے سے افضل ہے۔ اصل چیز سمجھنا بھی ہے نا، سیکھنا بھی ہے نا، اور یہ انسان محتاج ہیں، یہ پیدائش سے لے کر لاحق تک کا اپنے آپ کو طالب علم سمجھتا رہے، یہ کامیاب انسان ہے۔ جس نے کہا انا ادری وہ کبھی بھی کچھ چیز کو نہیں سمجھتا، جس نے اپنے آپ کو عقل کل سمجھا، جس نے اپنے آپ کو علامہ سمجھا، وہ بیچارہ کہیں کا نہیں رہتا، کیونکہ شیطان ہمارے پیچھے لگا ہوا ہے، وہ نہیں چھوڑے گا ہمیں۔ اس لیے قرآن مجید کا دنیا اور آخرت کے سرمایہ میں آپ کو ایک واقعے سے یہ بات ثابت کرنے کی کوشش کروں گا۔ امام شافعی رحمت اللہ علیہ کے زمانے میں ایک بہت بڑا مالدار آدمی تھا جس کے پاس پیسے کی کوئی کمی نہیں تھی، جس کے پاس عزت و وجاہت کی کوئی کمی نہیں تھی، جس کے ماننے والے سننے والے بھی بہت سارے تھے، لیکن یہ سب چیزیں پیسوں سے نہیں حل ہوتے ہیں۔ اس کے اللہ رب العالمین کی مشیت ایسی ہے کہ وہ شخص لاولد تھا، ایک زمانے تک اس کے گھر میں اولاد نہیں ہوتی تھی۔ اس نے سوچا میرے پاس اتنا سارا پیسہ ہے، اتنا سرمایہ ہے، کس کام کا ہے، پیچھے رہنے والا کوئی وارث نہیں۔ اب اللہ کی مدد شامل حال رہی اور اس نے اللہ والوں کے پاس میں گیا اور پوری تگ و دو کرتے ہوئے اللہ رب العالمین نے اس کو ایک بیٹی عطا فرمایا۔ بڑا خوش ہو گیا، اور خوشی کے جو جذبات ہے اس لمحات میں بندہ کبھی کبھار وہ کچھ کہہ لیتا ہے کہ بعد میں اس کو پورا بھی کرنا اس کے لیے محال ہوتا ہے۔ اس نے قسم کھایا میں اپنی اس بیٹی کو دونوں جہاں کا سرمایہ دوں گا، اتنا بڑا دولت دوں گا، دولت کونین دوں گا۔ قسم کھا لیا، اور پھر یہ وقت گزرتا رہا یہاں تک کہ بچی بالغہ ہو گئی، نکاح ہو گیا، وقت رخصتی آ پہنچا، باپ کو اپنی بات اپنا قسم یاد آ گیا، اوہ میں نے قسم کھایا تھا، دنیا بھر کے زیورات سے اس کو سجا دیا، کیا سونے کی، کیا ہیرے، کیا جواہرات، سب کچھ کر دیا۔ پھر دیکھا، پوچھا کیا یہ دونوں جہانوں کا سرمایہ ہے، دونوں جہانوں کا دولت ہے؟ سوچا یہ تو دنیا میں چیزیں ہیں، آخرت کا تو میرے پاس کوئی سرمایہ نہیں، میں تو ایک بہت قسم کھا کے بیٹا ہوں، قسم کا میں مجھ پر یہ قسم آ گیا تو میرا تو معاملہ ہی خراب ہو جائے گا۔ علماء کرام کے پاس جاتا رہا، جہاں جہاں سے پوچھتا رہا، جواب یہی مل رہا تھا آپ خانس ہو گئے، آپ دونوں جہانوں کی، دونوں کونین کی دولت کیسے دو گے؟
बेचारा परेशान हो गया, एक खुशी मिल गई लेकिन हसरात ही हसरात में मैं फंस गया। तो एक अल्लाह वाले के पास जो आलिम दीन पे इमाम शाफी रहमतुल्लाह जो फकीह पे अपने जमाने के, उनके पास गया और कहा हजरत मैं तो बहुत उलमा के पास जाके जहां जाता हूं मायूस होकर वापस लौटा हूं, हजरत आपके पास इसका कोई हल हो तो बता दीजिए। फरमाया पूछो क्या मसला है। उसने कहा मसला ये है कि मैंने अपनी बच्ची के विलादत के वक्त में कसम खाया था, आज मैं उसको सब कुछ तो दे दिया लेकिन मैंने दोनों जहान के, मैंने कौनैन की दौलत का वादा किया था, अब मैं दुनिया की चीजें तो दे चुका, मेरे पास तो आखिरत का क्या है। मैं खुद एक गुनाहगार आदमी हूं, मैं खुद मासियत में डूबा हुआ हूं। इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा परेशान होने की जरूरत नहीं है भैया, आप ऐसा करें बच्ची जब रुखसत हो कुरान मजीद उसको दे देना, आप हानिस नहीं होंगे, क्योंकि कुरान मजीद दोनों जहानों का सरमाया है, ये कौनैन की दौलत है, आज हमें मिला है। जहां जहां हम जाते हैं कुरान मजीद बहुत ज्यादा है, सहायत बहुत ज्यादा है, मसाजिद में जाते हैं हम उसको मस्जिदों को भर देते हैं, हाय काश पढ़ने वाला कोई, पढ़ने के बाद उसको समझने वाला कोई नहीं, खुदा की कसम समझने के बाद भी उस पर अमल करने वाला भी बहुत कम। इसलिए दोनों जहानों की दौलत जिसको मिली ये बहुत बड़ा खुश नसीब है। मैं आज की इस महफिल में इन बच्चों को मुबारकबाद पेश करता हूं कि जिनको कुरान मजीद कौनैन की दौलत मिल गई। अल्लाह की कसम ये उस्ताद मुहतरम ने इस चटाइयों पर बैठकर आपको शुरू कर लिया, अलिफ लाम मीम से शुरू करके वन्नास तक याद कराया। जाहिर है इसमें सबसे बड़े मेहनत शाका आपकी खुद की थी, आप सुबह सबक लेते रहे, मुताला लेते रहे, सबकी सुनाया, मंजिल सुनाया। अल्लाह आपका भला करे, हर वक्त में परेशानी है, आप खुशी में जा रहे हैं, आप गम में जा रहे हैं, आप कोई परेशानी है मंजिल की भूल न जाओ, एक दिन की मसाफत पर हफ्ते के एक दिन की छुट्टी है तो भी ये परेशानी हो रही है, कुरान का मंजिल भूल न जाओ। लेकिन देखें इस उस्ताद खुद बादशाह नहीं, आपको उसने बादशाह बना दिया, आपको दोनों जहां का दौलत दे दिया। मुबारक हो इस बात पर फबिज़ालिका फलियफ़रहू हुवा खैरुम मिम्मा यजमऊन। खुशी मनाना हो, जश्न मनाना हो, कुरान की दौलत पर मनाएं। अल्लाह की रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं ला हसद इल्ला फी इस्नैन, दुनिया में रश करने की जरूरत नहीं। तो आदमी रश करे, अरे फलां के पास ये आ गया, फलां के पास वो आ गया, काश मेरे पास नहीं। रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते दो चीजों पे रश करना चाहिए। रजुलन आताहुल्लाहुल माल फहुवा युनफिकु मिनहु आना अल-लैल व आना अन-नहार, एक उस शख्स पर रश करो जिसको अल्लाह ने हलाल की दौलत अता फरमाई, फिर वो शख्स उस पे खुद काबिज नहीं रहता, दिन और रात के हिस्से में जितने वजूह खैर हैं तलाश में लगे हुए हैं और वो बांट रहा है, तकसीम कर रहा है। अल्लाह की रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया एक ऐसे शख्स के ऊपर रश करो, और दूसरा वरजुलन अताहुल्लाहुल कुरान, एक वो शख्स, एक खुश नसीब जिसको अल्लाह ने कुरान की दौलत से माला माल फरमाया। आना अल-लैल व आना अन-नहार, दिन को भी मशगला कुरान है, रात को भी मशगला कुरान है, नमाजों में भी कुरान है, तिलावतों में भी कुरान है, जहां जाता है तो कुरान है, मजलिस में बैठता है तो कुरान है। हम दुनिया की बहुत सारी बातें करते हैं, एक दुआ है तबलीग वाले अक्सर बताते हैं, और जब वो मजलिस को बर्खास्त करते हैं सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मजलिस का कफारा है। तो कुरान मजीद का पढ़ना मामूली बात नहीं है। पाकिस्तान पूरी दुनिया के अंदर तरक्की के मामले में 139वें नंबर पे है। रब्बी काबा की कसम कुरान के मामले में टॉप पे है पूरी दुनिया में। हालांकि ये अरब मुल्क नहीं है, ये कुरान अरब वालों के ऊपर नाजिल हुआ था, अल्लाह ने इसके मराकिज पाकिस्तान में बना दिए। हुफाज की कमी नहीं,
حافظ اس چکر میں ہوتا ہے کہ جی میں مصلی کہاں سناؤں گا، جگہ ہی کوئی نہیں. ہر مسجد کے اندر 10 15 16 حفاظ ہیں، لیکن آپ کو مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کے پاس ایک ایسا دولت آ گیا، سینے کے اندر لگاؤ گے، خدا کی قسم قبر کے اندر اتارے جاؤ گے. آپ کو فرشتے، آپ کو کیڑے مکوڑے، آپ کو کوئی حشرات ٹچ نہیں کر سکے گا. قرآن پڑا ہوا ہے. اس دن آپ نے دیکھا وہ گل پلازا جو جل گیا، پورے کے پورے 1200 میں 1199 دکانیں جل گئی، ایک دکان بچ گیا، اس کے اوپر لکھا ہوا تھا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ. قرآن مجید کی سب سے چھوٹی سورت کی 3 آیاتیں موجود تھی. اللہ نے بچایا. معجزہ ہے کہ نہیں؟ جو سینے کے اندر قرآن ہوگا، کیا اس سینے کو خاک کھائے گا؟ حشرات الارض کھائے گا؟ جہنم کی آگ اس کو چھوئے گا؟ کبھی بھی نہیں. اس لیے جس گھر کے اندر حافظ آیا، پورا خاندان مبارکباد کا مستحق ہے. جس علاقے میں آیا، پورا علاقہ مبارکباد کا مستحق ہے. ضرورت ایک امر کی ہے، اور یہ ہے کہ ہم صرف حفظ قرآن پر اکتفا نہ کریں، آگے بھی چلیں، حامل قرآن بن جائے، عالم بن جائے، مفتی بن جائے، متقی بن جائے، جس کی آج کل بہت زیادہ فقدان ہے. میں آخر میں، چونکہ حضرات نے 8:30 بجے کا وقت دیا ہے نماز کا، میری بات بھی لمبی ہو گئی. آخر میں جب ہم بیٹھے ہوئے ہیں تو ہمارے سماجی رہنما لالا شیر محمد خان نے مجھے پیغام دیا کہ میرے طرف سے تمام انتظامیہ، اساتذہ کرام کو، عزیز طلباء کو، ان کے والدین کو، علاقے کے تمام بزرگوں، نوجوانوں کو میری طرف سے مبارکباد پیش کرے. میں ان کا پیغام آپ حضرات تک منتقل کرا رہا ہوں. آپ تمام کے تمام میری طرف سے بھی مبارک ہو. یہ تمام انتظامیہ، ہمارے مسجد کے جو خطیب ہے حضرت مولانا رحمت اللہ صاحب، اسی طرح ناظم تعلیمات ہے قاری محمد اختر شیرازی صاحب، سب کے سب کے لیے ہماری طرف سے مبارکباد ہے. اللہ آپ کے اس ادارے کو مزید ترقی عطا فرمائے، دن دگنی رات چگنی. قرآن مجید کی محبت کو اللہ ہمارے دلوں میں اتار دے. آپ کی تعاون کے بغیر علماء صرف کچھ نہیں کر سکتے ہیں. آپ حضرات معاون ہیں. معاملات یہاں تک چلا، آگے بھی بڑھا. حدیث شریف سے آپ کو بتاتا ہوں. حدیث شریف نے 3 درجے مراتب متعین فرمائے. کن عالما، یا تو محنت کرو، عالم بن جاؤ، او متعلما، یا ان مراحل سے گزرنے کی کوشش کرو اور کسی استاد کے آگے بیٹھ کر شاگرد بنو. فرمایا او کن معاونا، یا او کن خادما، یا ان دونوں کا خدمت کرو، یعنی ان سے دل میں نفرت نہیں کرو، ان سے محبت کرو. فرمایا ولا تکن رابعا، اگر یہ 3 کام آپ سے نہیں ہوتا تو چھوٹا یہ مرتبہ نہیں ہے، یہ چھوٹا کام انتہائی ہلاکت والا ہے. ان سے نفرت نہیں کرو. دیکھو لوگ کہتے ہیں مولوی چاندے کھا رہے ہیں. کیا کھا رہے بھائی؟ مولوی چاندے کھا رہے ہیں. ارے بھائی ہم پوری دنیا میں مسلمان سارے ایسے ہیں، اللہ پاک معاف فرمائے، سارے مسئلے ہوتے ہیں. یار یہ تیر کا جو ہمارا نشان مولوی کی طرف کیوں ہے؟ میں نے مولوی کو دیا یا مسجد کو دیا؟ میں نے مولوی کو دیا یا اداروں کو دیا؟ کیا میں اس کا مکلف ہوں کہ اندر مولوی خیانت کرے گا یا دیانت سے کام لے گا؟ میں اس کا مکلف ہوں؟ شریعت نے مجھے مکلف بنایا ہے؟ نہیں بنایا. ایک چیز ہمارے ہم مکلف ہی نہیں ہیں تو ہم کیوں خواہ حسد کریں؟ بھئی یہ ادارے ان مولویوں کی وجہ سے عوام الناس تعاون ضرور کر رہے ہیں. کسی آدمی کو حاجی صاحب کو کہیں حاجی صاحب آپ یہ ادارہ بناؤ، حاجی صاحب ان بچوں کو پڑھاؤ، ان کے پیشاب کو صاف کرو، کرنے کے لیے تیار ہے کوئی بھائی؟ کوئی تیار نہیں ہوتا. اس لیے بھائی یہ مولوی غلط کرے گا نا، خمیازہ بھگتے گا. خدا کی قسم، خدا کی قسم، یہ
कोई छूटने वाली चीजें नहीं है। अल्लाह के सामने जवाब देना है। आपने तो पैसा दे दिया, कैश दे दिया, आपका काम तो हो गया। खुदा की कसम सबसे बड़े इम्तिहान में मौलवी आ गया। अगर इसमें एक पैसे की खयानत करेगा, वहां क़यामत महशर का मैदान होगा और सारे अव्वलीन और आखिरीन मौजूद होंगे। आपका हाथ होगा, मौलवी का गिरबान होगा। हाँ मौलवी, मैंने दुनिया में आपको नेक समझकर आपको 200 रुपए दिए थे, आप खर्च कर ले, आपने अपने घर पे खर्च कर लिए। और फिर मौलवी की जितनी नेकियां है वो अल्लाह आपको देगा। अरे भाई मौलवी के पास नेकी कहाँ होती है? मौलवी तो पहले से ऐसे करते हैं, वैसे करते हैं, उनके पास कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। हदीस शरीफ में है आपकी जितनी बुराई है अल्लाह पाक वो मौलवी के खाते में डाल देगा। अगर मौलवी 100 साल जहन्नम में जाएगा, आपकी 200 रुपए की वजह से 500 साल जाएगा, आपको क्या नुकसान है? नुकसान कोई भाई है? नुकसान कोई? अगर नुकसान नहीं है तो आप गीबत के अंदर अपने आप को क्यों मुब्तला कर रहे हो? अल्लाह ने तो ये फरमाया, वला यग़्तब बाज़ुकुम बाज़ा अयुहिब्बु अहदुकुम अन यअकुल लहम अख़ीहि मैतन फ़करीहतमूह। एक दूसरे की गीबतों में न पड़ो। क्या चाहते हो अपने मुर्दा भाई का गोश्त खाए नीचे? ये कोई पसंद करता है? अगर नहीं पसंद करता है, बिल्कुल यही चीज है। आप किसी की गीबत करोगे तो ऐसा है जैसे अपने भाई का, मुर्दा भाई का गोश्त नोच रहे हो, उसको खा रहे हो। जैसे वो काबिल नफरत है, इसी तरह ये भी काबिल नफरत है। इसलिए मेरे भाइयों, आपकी ताउन के बगैर ये काम नहीं चलता है। इस सवाब में आप बराबर के शरीक हो। यहाँ जितने हुफाज फाजिल हो गए, आप एक एक साथी, उसमें आप सारे के सारे शरीक हो। क़यामत का दिन होगा, हाफिज को 10 लोगों की शफाअत का इख्तियार दिया जाएगा। जब इख्तियार दिया जाएगा तो 10 लोगों में, आपके मोहल्ले में 10 हुफाज है तो उसके पास भाई कितना कैपेसिटी आ गया? 100 लोगों का आ गया। हो सकता है 100 लोगों में आपका नाम शरीक हो। किसी को ये तो कैसे गुजार हाफिज साहब कहाँ जा रहे हो जन्नत? मैंने भी तो दुनिया में ताउन किया था आपको पढ़ाने में। अल्लाह रब्बुल आलमीन गैरती जात है, फरमाएगा इसको भी साथ ले जाओ। ये सौदा मंजूर है नहीं मंजूर? सस्ता है नहीं सस्ता? इसलिए बदजनी से अपने आप को हम बचा के रखे। अल्लाह से दुआ है मुझे और आपको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। जज़ाकुमुल्लाह खैर। माशाअल्लाह, ये थे हज़रत मौलाना क़ारी नज़ीर साहब जो